पारादीपु चाइना जाउथिला लुहापथर बोझे पन्य जहाज निखोज घटना 24 क्रू सदस्यों मध्यरु 2 जन को उद्धार करा जायछि। एबे भी आउ 22 जन कर्मचारी निखोज रहिछन्ति। कोस्टगार्डर 3टी जहाज उद्धार कार्य सामिल होइथिले मध्य एपर्यंत काहारी संधान पाई पारि नाही। जहाज बुड़ीबा समय जहाजर कर्मचारी माने समुद्र को डेई पड़िथिबा अनुमान करा जाउछि। पारादीप आसुथिबा एक तैल जहाज 2 जन को उद्धार करिथिबा सूचना मिली। पारादीप बंदर लुहापथर नहीं चाइना जाउथिबा पन्यबाई जहाज ओसेन विनर मझी समुद्र जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइथिला। जहाज रे 20 जन चाइना नागरिक, जड़े बांग्लादेश नागरिक और 3 जन म्यांमार नागरिक थिले। जहाजटी गत 20 तारिख में पारादीप बंदर छाड़ी चाइना अभिमुखे जाउथिला। मात्र 21 तारिख में पारादीप ठारू 240 नटिकाल माइल अंडमान निकोबर द्वीपपुंज पाखापाखि जलसीमा निकट में थिबा बेले जोगाजोग विच्छिन्न होइथिला। संगे संगे एहाकु खोजाखोजी आरंभ करा जाइथिला। तेबे उक्त जहाजर अवस्थिति संपर्क में सूचना मिलिथिबा बेले अंडमान कोस्टगार्ड और न्याभी सही स्थान में पहुंची खोजाखोजी आरंभ करिथिबा जणा पड़िछे। गत किछि दिन हेला राज्य में लघुचाप जनित लगाण वर्षा जारी रहिथिबा बेले पारादीप को आसुथिबा लुहा पत्थर को सठिक सुरक्षार सहित अणा जाई नथिबा देखिबाकु मिलिछे। एथि सहित लुहा पत्थर पारादीप बंदर मध्य थिबा खोला प्लॉट रे गच्छित रखा जाई एहाको जहाज रे लोडिंग करा जाउछे। फल जहाज रे जेतिकी उच्चता पर्यंत लुहा पत्थर लोड हेबा कथा, जहाजर ओजन क्षमता भितर रहिबा कथा ताहा रहु नाही। ओदा आयरन गुड़िक कादुआ आकार रे लोडिंग जोगु यार ओजन पाखापाखि 2 ରୁ 3 गुणा हेउछे। एहा छड़ा लोडिंग परे लुहा पत्थर तले बसिजिबा परे उपरे पानी गुड़िक जहाजर भारसाम्य बिगाड़बार प्रमुख कारण होइथाई पारे बोली अनुमान करा जाउछे। तेबे वर्तमान मिलिथिबा सूचना अनुसार एबे भी घटनास्थल रे खोजाखोजी जारी रहिछे। एबे सुधा कोस्टगार्ड पक्षरु कोनोसी सूचना जारी करा जाय नथिबारु अन्य 22 कर्मचारी को नै आशंका सृष्टि होइछे। जहाजटी को उद्धार लागि कोस्टगार्ड पक्षरु 3टी जहाज मुतयन होइछे। अरुण ओझा पारादीप रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती संपर्क में अधिक आलोचना करबा अपडेट नबा। अरुण एबे भी 22 जन कर्मचारी जे रही जहाज रे से माने निखोज अछंती, किछि अपडेट आसिलानी कि सेमानक विषय रे? शक्ति वर्तमान सुधा 21 तारिख घटना घटलानी आज प्राय 23 तारिख माने घटना को घंटा पर घंटा चलती ए पर्यंत कौन नाविक जो वर्तमान सुधा निखोज अच्छे कौन संधान मिली ना। सौभाग्यर कथा से बाट दे आसुथिबा जो तैलवाही जहाज जे पारादीप आसुला से 2 जन नाविकों को उद्धार कर सफल होता। आम जो रेस्क्यू टीम ता ए पर्यंत सफल है 22 जनकर भविष्य बर्तमान कहीं भी आकलन कर पारना, कारण से जो डेई पड़ा जो जहाजटी बुड़ी से बुड़वा परवर्ती पर्यायर हे तो से डेई पड़ी जहाज से भासिकी जाए, कारण बर्तमान समुद्र रोलिंग टा प्रबल होची लघुचाप रही रोलिंग हे तो से भासी जाई पारती बोलिक जहाँ आशंका करा जाउछि। तेणु जो 3टी जाक कोस्टगार्ड 3टी जहाज एवं सुधा सर्च ऑपरेशन जारी रखिछन सर्च ऑपरेशन। एवं जदि आम शक्ति कहवा पारादीप बंदर रु गत 20 तारिख एठू से जहाजटी जाइथिला एवं जहाजटी एठू छाड़िबा परे 240 नटिकाल माइल बा 384 किलोमीटर पाखापाखि जहाज सहित जोगाजोग विच्छिन्न होता। जोगाजोग विच्छिन्न होगा पर जहाज को तलाशी करने उद्यम करा किंतु तार कौन सठिक ड्यूरेशन मिल नाला, जो समस्या होता उद्धार करने। आउ गोटे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे सूचना मिली जहाँ पाखापाखि 12.7 मीटर तल को दबिकी जाऊला जो पारादीप बंदर छाड़ा जहाजटी आमको जहाँ भीतर जहाँ सूचना मिली जे जिते पारादीप बंदर रु जहाज आयरन ओर लोड करथिला से आयरन ओर तांकर गोटे कैपेसिटी थाए जे जहाज रे लेवल थाए यही लेवल पर्यंत पण्य लोडिंग करा जिवो एवं सेही पर्यंत जो लोडिंग करा जाउछि सुखिला पण्य एवं ओदा पण्य भितर फरक रही एवं आयरन ओर गुड़िक ओदा रही कारण लघुचाप जनित वर्षा जोगु सेगुड़िक पूरा कादुआ हो जाइथिला एवं कादुआ हवा पर जेतबे जो जेमती माटी गुड़िक दह दह बाजे से जहाज भितर दह दह बाजिला भली थिला एवं जो तार ओजन पाखापाखि 2 गुण रु 3 गुण हो जाइथिला। तेणु जहाजटी पाखापाखि 12.7 मीटर तल को दबिकी जाऊला एवं ताहा असुरक्षित भाव में जाऊला। ए समय कौन प्रतिक्रिया देखा ना कौन बंदर कर्तृपक्ष ना जहाज चलाचल मंत्रालय जो रही सिक्यूरीटी एजेन्सी
ନା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଜେନ୍ସି ୟାକୁ ଜାହାଜ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଇନଥିଲେ ଯାହା ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଛାଡିଛି ଆଙ୍କରେଜ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଇକରି ଚୀନ ଯିବା କଥା କାରଣ ଜାହାଜର ୱେଟ୍ କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କମ ତୈଳ ତା ଦେହରେ ଭରିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମ ନେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟପେଜ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଠୁ ପାରାଦୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଷ୍ଟପେଜ କରିକିରି ସେଠୁ ସେ ତେଲ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭରିବା ପରେ ଚୀନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ এই ଅଘଟଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଓଦା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 12.7 ମିଟର ତଳକୁ ଦବିକିରି ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ଜାହାଜଟି ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ୟାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜାହାଜଟି ଏବଂ ଜାହାଜଟି 1997 ମସିହାରୁ ପୁରୁଣା ଜାହାଜ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାହାଜ 1997 ମସିହାର ତେଣୁ ସେ ଜାହାଜର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାହା କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଜାହାଜଟି ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ ଓର ନେଇକରି ବା ଲୁହା ପଥର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋଲିଂ ହଉଛି ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଯଦି ଲୁହା ପଥର ଗୁଡିକ ପାଣି ବା ଲୁହା ପଥର ମିଶା ପଙ୍କ ଦେଖାରେ ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ହଲିଲା ବେଳେ ରୋଲିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ହଲିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ କୁ ଢଳିଗଲା ତ ସେ ସାଇଡ ରୁ ସେ ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଜାହାଜରେ ଏବଂ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ କୁ ହୁଏତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଢଳିଲା ପରେ ଜାହାଜଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାହାଜର ଯୋଉ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି 24 ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଚାଇନାର 20 ଜଣ ଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ଥିଲେ ମିଆଁମାରର 3 ଜଣ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 48 ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାବିକ ଯୋଉ 22 ଜଣ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଏହା ଏକ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉ ଅରୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜାହାଜଟି ବୁଡିବା ୟା ପଛର କାରଣ କଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ବୁଡିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଥିବା ଆଇରନ ଓର ଗୁଡିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲା ଗୁଡିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କଭର କରାଯାଉନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ତା ଦେହରେ ପଡୁଛି ତା କାଦୁଆ ରହୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ରଖାଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା ପରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ଅନଲୋଡିଂ କରାଯାଉଛି ସେଠାରୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖଉଥିଲେ ଯାହା ସକାଳେ ଆଜି ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖଉଥିଲେ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଜାହାଜରେ ଯୋଉ ଲୋଡିଂ ହଉଛି ତା ସାଇଡରେ ପଡିଥିବା ଆଇରନ ଓର ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା। ओके ये गोटे कारण हो पारे जहाज अधिक लोडिंग जो एभली अघटन घटी थाई पारे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना अरुण ओझा थे पारादीप रिपोर्टर।